मैं हूँ। हे मोर फ्रेंड एजने एबार एमपी इलेक्शन खेलिছে তাক গোটেইখিনি এডভাইস এতিয়া ময়ে দি আছো सुन बुरा किसी और को सुना, सब पता है मुझको, तेरा कुछ तो लफड़ा है उसके साथ। আরে ঠিকেই শুনিছ क्या क्या बोला तू? अरे बोल ना। সি জিকিব খাটাং আৰু সি এমপি মানেতো মই এমপি मैं क्या घड़ियाल दिखती हूँ तेरे को? সি জেলিত থাকিব মই অসমৰ কামখিনি চোৱা চিতা কৰিম पर तू मेरे को झूठ बोला। तू कैसा है? ইলেকশনটো যাওক তাৰ পিছত মোৰ হাতত পাৱাৰে পাৱাৰ এতিয়া মই কিছুমান বাকী টকা হিচাপ কৰিম বাৰু मेरे से बात कर। ওকে দিছো চলাই বাপেকে